ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् Good evening, everyone. Okay, so we have to do from stanza 10 to 87. Let's see. I think we have a small group today. Maybe Soumya and Ninga, can you do one portion of it? You can do from like 10 to 43. And then let me see. Who wants to do the other half? Anybody else wants to do the other half? I can do it. Okay. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै रूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्य अतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः And the word Shuddha. शुद्धा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Then one more you can do. Okay. या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वाम् अभीष्टा संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता I think I lost the tune. स्तुतासुरैः पूर्वम् अभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः यासामृतं चोद्धदैत्यतापितैरस्माभिरीश च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः So that the third line, Hanti Nas, because that Naha is there, right? That becomes a Nas there. And then the second line, Asma Abhiri Sha A sound at the end. Okay. Asma Bhirisha cha Surairnamasyate Hantinas. Okay. Hantinas, yeah. Hantinas. Okay. Rishiruvacha evam stavadi yuktanam devanam tatra parvati snatum abhyayayau toye janam nrupanandana साब्रवीतान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयते त्रका शरीरकोश तश्चास्य समद्भूता ब्रवीचिवा समुद्भूता ब्रवीचि ऊ sound. समुद्भूता ब्रवीचिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देव्यै समेत्यै समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशात् यत्तस्याः पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते. Yeah, I think that's where we stop. Yeah. Okay. All right. So let me quickly get through the meaning of this. So this chapter started with, two asuras. Like we said, the previous one got over. New story, new incarnation. So two asuras, Shumbha and Nishumbha. So they come and again drive all these devas out of all of their worlds. They, take off all the wealth of Varuna, Indra, Agni, all of them, Kubera and all of that stuff. So the devas then remember, okay, what do we do right now? So they remembered what Devi had told them the last time this happened. She said that anytime you want, you think about me and I will come. So then the devas do this stuti, which is what we saw the stuti, which was still about 82, is the stuti that the devas do. So from 83, the story continues then. So when the devas did this stuti and came in praise, so at that time, they saw Parvati coming to bath
in the banks of the river Ganges. So Parvati is coming there. So this Parvati is coming there, and she's very fair right now. And FAIR, fair in color, because the color is going to change. So she's very fair in color. And she goes and asks the Devas, who are you praising? Right? You are doing this stuti. To who are you doing this stuti? But before this Devas could answer, from the kosha of Parvati. So our bodies have five sheets, five layers, energy layers we have. So the kosha refers to the layers. So from one of the kosha, so that you can see that, so where is that? Yeah, there's 87. Sharira koshat yat tasya parvatya nisrutambika. So from the kosha of Parvati, another form of Ambika comes out, and this form of Ambika is now coming out and says that that stuti that all these devas did, it is for me. That's what that person says. That Ambika who comes out of this Parvati is saying that is for me, because she came from the kosha of Parvati. She's called as Kaushika. So we'll see a lot of these names of the Devis are going to come from 5 to 8, right? So each of that has a meaning. Each of that is a context, right? So that form of the Devi which has come from the kosha of Ambika is called as Kaushika. So now this Kaushika has come out. So this Parvati, who is very fair who was fair in color, now becomes very dark in color and is now called as Kalika, because she is dark in color, right? And then she's called as Kalika, and then she settles down. She's on Himalayas right now. So she goes back because this new form of Devi has now come in front of her. So now when this form of Devi has come from the kosha, she's very beautiful and very pretty. So at that time, the Shumbha, Nishumbha, the two asuras, two of their commanders, Chanda and Munda, two commanders. So they come and they happen to see this beautiful lady who is actually standing there. So they go back to their boss, Shumbha. Shumbha is the elder brother. He's the big boss. Nishumbha is the younger one. So they go to Shumbha and say that, you know what, we saw this absolutely stunning, beautiful lady in the Himalayas. And, we have not seen anybody with such supreme beauty who is actually there. And they go now tell to Shumbha and Nishumba all the great things they already have. They say, you know what, you have taken everything away from the Devas, right? So you have taken the jewels, you have taken the Uchai Shravas, you've taken the horse, you've actually taken the Airavata, you've taken the elephant from Indra, you've taken all the Vahanas that all of these Devas have. From Kubera, you have taken all of his wealth. From Varuna, whatever he possesses, you've taken all of his strength. From Yama, you have taken. So they go through this list, right? From each of the demigods, what all these Shumbha and Nishumba have taken, which is the best of everything in this world. So he says, when you have the best of everything in this world, you're missing one thing. You don't have the best of the women in this world. And he says, this person who we saw is the best, is the jewel crest of all the women in this world. So you need to go and just take over this woman. You took over all the wealth from all these devas. Similarly, you should go and take over this woman. That's what this Chanda and Munda go tell Shumbha and Nishumbha. So on hearing this, Shumbha says, yeah, totally, like I've already taken everything. I have everything I want. I can get it. So he then goes and sends his messenger called as Sugriva, which is the name of the messenger, and says, you go and you go tell her about all the great things that about me, right? And when you say, automatically she's going to be impressed with it and she's going to come with you. So just bring her over, right? That's what it says. Now this Shumbha, this Sugriva, he goes to this Devi who is actually there and tells, I've come from Shumbha. And then he goes and again he repeats everything. He says the Shumbha, Nishumba have taken over all of the three worlds, and this is all the things that they actually have. And there's nothing that they don't have. So he says, you have two choices. You can either go and marry the younger brother, Nishumbha, who's also very powerful, or if you don't want, you can actually go and marry the elder brother, Shumbha, who's the big one. You have two choices, but you have to pick one of them and you have to marry them. So when he goes and says this Devi then replies back saying that, you said what you said is true. Shumbha and Nishumba have taken over all the three worlds. They have all of that stuff. But she says, I made a foolish mistake. She says, when I was young, I took a vow that whoever can defeat me in the battle, I am going to marry that person. Right? So he says, I've taken that vow, So he says, you go tell Shumbha and Nishumba, they can come and battle with me, and whoever wins over me in a battle can then marry me.
So this Sugriva gets very annoyed. He says, like, what are you telling? Like, I just narrated this entire thing of how Shumbha and Nishumba have taken over all the worlds, and you are like a female, and you are now coming and telling that somebody has to battle. This is Shumbha Nishumba won't even battle with you, right? It is just irrelevant. You're just talking stupid things, right? That's essentially what you're talking. We don't understand. You're just out of your mind, is what he says, right? Like they won't even come and meet you, right? They just want you to come to them, right? That's what she says. But she says all that may be true, right? But unfortunately, I have taken this vow and I cannot. It's a foolish vow, but that's a vow I've taken. So if Shumbha and Nishumba want, they have to come and win me in a battle. And they have to win me. Whoever wins over me can then take me, right? That's the with this chapter comes to an end, which is the conversation between the messenger Sugriva and the Devi that is there. So now different forms of Devi are going to come over the next several chapters. So all you have to remember now is that Kalika is the Parvati who is now staying back in the Himalayas. The one who's come from her kosha, from her sheath, is called Kaushika. And she's the primary deity with who all of these conversations is going to happen. And then from her, multiple other devis are going to come later. So, all right. So we'll start from 88. Jyoti ji, you can be a student, and Kavita, you can be a student. So 88, yeah. Tasyam vinirghatayam tu Krishna Bhoot Sapi Parvati. Krishna here refers to the black color. So Krishna Bhoot Sapi Parvati. Kaliketi Samakhyata Himachala Kritashraya. That is the Kalika. That is the other name of the Devi who is staying back in Himachala. Tasyam Vinirgathayam tu Krishna Bhoot Sapi Parvati. Kaliketi Samakhyata Himachala Kritashraya. तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया. Kavita, on the second line, la sound over there. It's just a la. Kali Keti. Kali. No, Yeah. not la. Kali. Kali. Yeah. तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया. Tirumbi, you said la. It's Kali. कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया. Tatombikam param rupam bhibranam sumanoharam dadarsha chando mundascha bhrityau shumbha nishumbhayoho. Tatombikam param rupam bibhranam sumanoharam dadarsha chando mundascha bhrityau shumbha nishumbhayoho. ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं तदर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ निशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं तदर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्. ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्. ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता साधीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता साधीव सुमनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचित् उत्तमम्. If you want to break it, or केनचित् उत्तमं together. न्यायतां काप्यसौ देवी long e गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. In the last word, the चासुरेश्वर. गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचित् उत्तमं न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचित् उत्तमं न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. स्त्रीरत्नम् अति चार्वङ्गी. If you want to break it that ma, रत्नम् अति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दृशस्त्विषा सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति. स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दृशस्त्विषा सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति. स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति. स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति. श्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति. स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति. So here, this is where the Chanda and Munda telling Shumba Nishumba that you, oh, Bhavan, you should you need to take her over, you need to seize her. Yani Ratnani Manayo Gajashwadini Vaiprabho Trailoke tu Samastani Sampratam Bhanti te Grihe. यानि रत्नानि मनयो गजाश्वाधीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे. यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे. यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे. यानि रत्नानि मनयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे. यानि रत्नानि मनयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे. So next he's going to tell all the possessions that Shumba and Nishumba have in the next several lines. Airavatah put is Airavatas Samanito Gajaratnam Purandarat Parijata Tarush Chayam Tataivochaihi. So you have to put a ish. Tataivochaish Shrava Hayah. That word
Uchchaishrava. That's the word which is there. When you put that ish and you join those two, the Uchchaishrava, which is the name of the horse, which is there. So Tataivochchaishrava hayah. ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तदैवोच्चैश्रवाहयः ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तदैवोच्चैश्रवाहयः Bimanam Hamsa Samyuktam, the middle break at that ma in the middle, Hamsa Samyuktam, Etat Tishtati Tengane, Ratna Bhuta Mihanitam, Yadasid Vedasodbhutam. That's one word, Vedaso Adbhutam. So Vedasodbhutam. Vimanam Hamsa Samyuktam Etat Tishtati Tengane Ratnabhutamihanitam Yadasid Vedasodbhutam. विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तम् एतद्दिष्टति तेऽङ्गणे रत्नपूतमिहानीतं यदासीद्वेदशोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तम् एतद्दिष्टति तेऽङ्गणे रत्नपूतमिहानीतं यदासीद्वेदशोद्भुतम् Nidhiresha Mahapadmaha put is Mahapadmas Samanito Dhaneshwarat Kinjalkinim Dadau Chabdir Ir Malam, breaking at the Malam Amlana Pankajam. So one is taking what you've taken from Kubera and what you've taken from Varuna. Those two things, yeah. Rajeshji, I just have one question. The last word on the is it Yadasi Dvedhasod Bhutam? It's Vedasaha Adbhutam. Okay. The word is Adbhutam, but because the S symbol is coming, you kind of say that word together. So Yadhasid Vedasodbhutam. Okay, thank you. Okay. The Vedasa Adbhutam it's referring to Brahma, the one who is the owner of the Vedas. So from him, what he has taken. Nidhiresha Mahapadma Samanito Dhaneshwarat Kinjalkinim Dadau Chabdhir Malam Amlana Pankajam. निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेश महापद्मसमानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाप्तिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेश महापद्मसमानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाप्तिर्मालाम् अम्लानपङ्कजाम् Chhatram te varunam gehe kanchanasravi tishtati short e Thatayam Syanda Navaro Yaha put a F Yaf Purasit Prajapatehe Chhatram te varunam gehe kanchanasravitishtati Thatayam Syanda Navaro Yaf Purasit Prajapatehe छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः
तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापदे छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति यथायं स्यन्दनवरो यः पुरासि sorry I'm not getting तथा यं स्यन्दनवरो, that's a स्यन्दनवरो halfway point. यः पुरासीत् प्रजापदेः तत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनश्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं देवारुणं गेहे काञ्चनश्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिधा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः पुट इस् पाशस् सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिधा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीसत्व्याहृता पाशस्थलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीसद्वयाहृता पाशस्थलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि अग्नि, that ha is half ha silent, वह्निरपि ददौ तुभ्यं, you can break at that ma im अग्नि शौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्नि शौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निः शौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निः शौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे वाससि निशुम्भस्याब्धिजातश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि, it's one word, समस्तान्याहृतानि ते स्त्री रत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. So Kalyani means one who is very auspicious, one who is very beloved. So then one who is this among all the women, the one who is like the Ratnam, who is the jewel and the most beloved, why don't you go and get her also? Tvaya kasmanna grihyate. Evam दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. ऋषिरुवाच निशम्येति वचः पुट इष् शुम्भः पुट इस् शुम्भस् स तदा चण्डमुण्डयोः
preshayamasa sugrivam, which is the name of the messenger, dutam devya mahasuram. Rishiruvacha nishamyeti vacha shumbhas satadha chandamundayoho preshayamasa sugrivam dutam devya mahasuram. ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भ स तथा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भ स तथा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्. That first line, Jyotiji, Shumbhas is sound, okay? Shumbhas satada. निशम्येति वचः शुम्भ स तथा चण्डमुण्डयोः. ऋषिरुवाच निशम्येति वसश्चुम्बः चण्डमुण्डयोः प्रेषयमास सुग्रीवं दूतं देव्यमहासुरम् ऋषिरुवाच निशम्येति वसश्चुम्बः चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यमहासुरम्. Yeah, we'll switch halfway. Harish, you can be a student, and Anita, you can be a student. Iti cheti cha vaktavya sa gatva vachanan mama yata chabheti sampritya tata karyam tvaya laghu. Iti cheti cha vaktavya sa gatva vachanan mama yata chabheti sampritya tata karyam tvaya laghu. Harish, you there? He's on mute. I'm here, sorry. Okay. I was running around different screens finding unmute. Sorry about that. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Yeah. Iti cheti cha vaktavya swagatva vachanan mama yatha chaphyeti sampritya tatha karyam tvaya lakhu. Iti cheti cha vaktavya swagatya vachanan mama यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं तथा त्वया लघु. First line la sa gatva. सा गत्वा वचनान् मम. इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्य तदा कार्यं त्वया लघु इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्य तदा कार्यं त्वया लघु. Sa tatra gatva yatraste shailot. So there's a double dha there. Shailot desheti shobhane sa devi long e tam tatah put a f tatah praha shlakshnam madhuraya gira. सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा. सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देश्येति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा. Correct. Yes. Lakshnam, it's a half, and iksha is also as a half iksha only. So shlakshnam. Shlakšnam madhuraya gira. Satatra gatva yatraste शैलोद्देश्येति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा. Rajesh, what's the meaning? Lakshnam? I think Slakshnam means like sweet or something like that. Madhura also means sweet. So Slakshnam is kind of something like that only, I think. Okay. It comes in multiple places. But in this context, he's saying that, you go there and then Chailo, the one beautiful person
who's there in the Himalayas, in the mountains, and then you go speak in a very sweet way. So Madhuraya Gira, but Shlakshnam also, I think, means something like that. I'll if somebody can check, or I can check later. स तत्र यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह शलक्ष्णं मधुरया गिरा. You are saying full sha, it's a half sha. Shlakshnam. श्लक्ष्णम्. Okay. श्लक्ष्णं स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा. Duta Vacha. So now is a conversation between the messenger and the Devi. Devi, short E. Daityeshwaraha, put a ish. Daityeshwarash. Shumbhas is Trailoke Parameshwaraha. Dutoham Preshitastena Tvat Sakasham Ihagataha. If you want to break it, the ma. दूतौवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः. दूतौवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशम् त्वत्सकाशमिहागतः. दूतोवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः. त्वत्सकाशमिहागतः. देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः. You दूतौवाच किल? Sorry, दूत उवाच देवि दैत्रेश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः. अव्याहताज्ञः पुट इस् अव्याहताज्ञस् सर्वासु again यः पुट इस् यस् सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिहि again इस् दैत्यारिस् स यदाह शृणुष्व तत्. अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्. अव्याहताज्ञः सर्वासु यत्सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः सदयाः शृणुष्व तत्. अव्याहताज्ञः सर्वासु यत्सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः सदयादाः शृणुष्व तत्. स यदाह शृणुष्व तत्. स यदाह शृणुष्व तत्. अव्यहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारस् स यदाहस् शृणुष्व तत्. अव्याहतयाज्ञः सर्वासु यास् सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिस् यतः sorry This is a tough stand. This is a little tongue twister. So you can say it word by word as well. Yeah.
निर्जिता किल दैत्यारिस् स यदाहस् शृणुव ततत् ततत् शृणुष्व तत् शृणुष्व ततत् मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञभागानघं सर्वान् ब्रेकिंग at that nu in सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञभागानघं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञबाहानहं सर्वा उपाश्नामि पृथक् पृथक् मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञबाहानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् Yajna bhaga means whatever is offered to the devas and everything as a yajnam. He says this my boss Shumba Nishumba, they pretty much get everything that is offered because they pretty much have the rule over all the devas right now. Trailokye bara ratnani mama vashyanya sheshatah, one word. Tathaiva gaja ratnam cha kritva devendra vahanam. So again, the same thing he's going to repeat. The messenger is going to repeat to the Devi right now. Trailokye vararatnani mama vashyanyasheshatah tathaiva gajaratnam cha hritva devendra vahanam. त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तैव तैव गजरत्नं च तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् Kshirodha mathanot bhutam. So that Kshirodha mathanot bhutam means whatever came from the churning of the ocean, the Uchai Shravas, the horse which came there. So Kshirodha mathanot bhutam im Ashwaratnam mamamaraihi Uchaihi. Again, ish sound. Uchai Shravasa Sanyam tat. It's easy to say those words together. Sanyam tat pranipatya samarpitam. Kshirodamatanodbhutam ashvaratnam mamamaraihi uच्चैश्रवससन्न्यं tat pranipatya samarpitam. क्षीरोदमदनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः समन्यम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम् And the word and the sak, the dot which is on top of the sa in Sanskrit takes a in sound. Okay, so it's sanyam tat. संयम् तत् Yeah. क्षीरोदमदनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैश्रवस संयम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम् Rajeshi, is it samyam or sanyam? In or im?
the one on top of S takes a in sound. Sanyam. So nya on top takes a im sound. Sanyam tat. क्षीरोदमदनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवस सम्यं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् क्षीरोदमदनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवाससन्यं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् Uchchaishrav. I think it's when you say second time, you said Shravasa, Shravasa. Yeah. Shravasa. So those who remember Narayanam Shravasa. Dashakam 28, Lakshmi Swayamvaram, where all of these things comes, Uchche Shravas and all this, finally Lakshmi comes, right? And then eventually then the Dhanvantri comes with the pot of nectar. So he says, whatever the Devas got from that Shiro, the Matmanod Bhutam, they have handed it over to Shumbha Nishumbha. So he's in possession of all of that right now. Yani Chanyani Deveshu Gandharveshura Geshu Cha Ratna Bhutani Bhutani Tani Mayeva Shobhane. Yani Chanyani Deveshu Gandharveshu Rageshu Cha Ratna Bhutani Bhutani Tani Mayeva Shobhane. यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषुरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषुरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने Stri Ratna Bhutam Tvam Devi short e Loke Manyamahe Vayam Sa Tvam, breaking at the ma, Sa Tvam Asmanupagacha, one word, Asmanupagacha Yato Ratna Bhujo Vayam. So here he's saying the reason he's saying all of these things is one, of course, to say how great Shumbha Nishumba is. But he's also in this specific one, he says Shumbha Nishumba have a taste for the finer things in the world. So they have the best of everything. They have the best of the horses. They have the best of the jewels. They have the best of everything. So their taste is a very refined taste. And because you are the best among all the women, naturally you have to be with them, right? So that is the case that this messenger is building here. स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं यतो रत्नतने यतो रत्नभुजो वयं जो वयं स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् श्रीरत्नपूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्मानुभागच्छ यतो रत्नभुजो वयं स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्मानुभागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्. We'll stop here today. I just have to drop 5 minutes early. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you, everyone. We'll finish this in the next class. It's a long chapter, so. Thank you, sir. Thank you. Bye. Shubhratri. Thank you.